Bonjour, تامن معكم مدام مها. Je suis à la page 22 et 23. بدنا نعمل اليوم تدريبات الوحدة الأولى، بدنا نبدأ فيهم صفحة 22 و 23. إن شاء الله قريبا نخلص الوحدة الأولى، ويعني بنكون أن حققنا إنجاز. نحن هلا بجمونتخين في فقرة تدريب اللي هو comprehension orale. بدنا نسمع شفهيا. أنا هلا بالصف رح يسمعوكم تسجيل صوتي وتجاوبوا فيه على الأسئلة. أنا رح سمعكم إياه، رح أقرأ أنا، بس رح فرجيكم إياه بالمرة، بقرأ أول مرة وبعدين بفرجيكم إياه لحتى تقدروا تحلوا. هو لازم ما تشوفوا النص وتجاوبوا شفهي، بس أنا دايما بعمل حساب الناس اللي ما عندها كتاب، الناس اللي ما حسنت تروح على المدرسة، ما تسمع تسجيلات، مدارس اللي ما فيها تسجيل، بس كمساعدة، ولا هو المفروض يكون تسمعوه بدون ما تشوفوا. Écoutez-moi, اسمعوني منيح. Le père. Allô? Bonjour monsieur. Je suis Jean Dupont, le père de Michel, élève en 8e classe. Le directeur. Bonjour monsieur. Dupont, je suis le directeur. Comment je peux vous aider? Le père, mon fils est victime d'un harcèlement de ses camarades en classe. Le directeur, comment et pourquoi? Le père, il se moque de lui parce qu'il est sérieux et il a toujours de bonnes notes. Le directeur, et alors? Le père, il est devenu triste et il ne fait pas ses devoirs. Le directeur, qu'est-ce que vous proposez, monsieur? Le père, je vous propose de parler avec eux et faire un rappel au règlement intérieur de l'école. Le directeur, merci pour votre proposition, je vais régler le problème. أكيد عرفتوا سمعتوا كم كلمة قلناها أنتوا بتعرفوها منيح. خليني أنتقل أقرأ لكم إياها مرة تانية وهي قدامكم. هي من دليل المعلم باج 25. Le père, allô, bonjour monsieur, je suis Jean Dupont, le père de Michel, élève en 8e classe. Le directeur, bonjour monsieur Dupont, je suis le directeur, comment je peux vous aider? Le père, mon fils est victime d'un harcèlement de ses camarades en classe. Le directeur, comment et pourquoi? Le père, il se moque de lui parce qu'il est sérieux et il a toujours de bonnes notes. Le directeur, et alors? Le père, il est devenu triste et il ne fait pas ses devoirs. Le directeur, qu'est-ce que vous proposez, monsieur? Le père, je vous propose de parler avec eux et faire un rappel au règlement intérieur de l'école. Le directeur, merci pour votre proposition, je vais régler le problème. عرفنا أنه هذا un dialogue entre un père, le père de Michel, et le directeur. بين حوار بين، وطالما في ألو فهي تليفون، une conversation téléphonique، حوار هاتفي بين le père de Michel وبين le directeur de l'école، بين والد ميشيل ومدير المدرسة. عم بيقول له ألو صباح الخير يا سيدي، أنا السيد جان دوبون، c'est le nom du père، هذا اسم الأب. le père de Michel، أنا والد ميشيل، élève en 8e classe، هو ابني تلميذ في صف 8 عندكم. Le directeur قال له صباح الخير سيد دوبون، أنا مدير المدرسة. Comment je peux vous aider؟ أنا كيف بقدر بساعدك؟ بشو بقدر بساعدك؟ قال له mon fils est victime. victime يعني ضحية، ابني ضحية تنمر. victime d'un harcèlement de ses camarades، هو ضحية تنمر من رفقاته في الصف، يعني رفقاته عم يزعجوه. Comment et pourquoi؟ كيف وليش؟ هلا بنشوف ليش. il se moque de كيف il se moque de lui، عم يسخر منه. هي كيف يعني عم بتنمروا عليه، يعني عم يسخروا منه. pourquoi؟ parce qu'il est sérieux، لأنه ولد جدي، طالب جدي. et il a toujours de bonnes notes، وعلاماته جيدة رائعة، يعني لأنه شاطر.
المدير قال له ألو طيب وبعدها شو صار؟ قال له il est devenu triste، صار حزين، et il ne fait pas ses devoirs وما عم يعمل واجباته، بطل يكتب وظايفه. قال له المدير qu'est-ce que vous proposez monsieur؟ شو بتقترح على؟ أعطيني اقتراح لحتى أعمله. قال له je vous propose، بقترح عليك de parler avec eux، تحكي معهم مع الطلاب، faire un rappel وتذكرهم au règlement intérieur de l'école، بالنظام الداخلي للمدرسة. règlement intérieur de l'école، تذكرهم بالنظام الداخلي للمدرسة. قال له المدير merci pour votre proposition، شكرا لعرضك لاقتراحك، je vais régler le problème، أنا رح أسوي المسألة. régler يعني رح أضبط المشكلة، le problème. régler règlement نظام، يعني رح أسوي الموضوع المشكلة. Écoute bien l'enregistrement puis choisis la bonne réponse. اقرأ اسمع منيح التسجيل اللي أنا قريته طبعا، ثم اختار الجواب الصح. هلا بدنا نختار الجواب الصح. il s'agit يعني عم يحكوا عن، بس لو كلمة il s'agit يعني الشيء النص هو، هي معناتها النص هو. il s'agit de يعني النص هو، فما شفتوها للبكالوريا. il s'agit de يعني النص هو، الشيء اللي عم نحكي عنه هو. une lettre، un article، une conversation téléphonique. هل هو رسالة؟ بعت له رسالة؟ هل بالرسالة بنقول ألو؟ لا. article مقالة؟ أكيد لا، ما هي مقالة بالجريدة، معقول بالمقالة بالجريدة واحد يكتب ألو؟ أكيد هي une conversation téléphonique، هو حوار هاتفي. 2. qui parle؟ qui يعني من، parle يتكلم، مين اللي عم يحكي؟ deux élèves، هدول طالبين عم يحكوا مع بعضهم. ميشيل le directeur، le père de Michel et le directeur. كتير سهلين. هل كانوا طالبين عم يحكوا ولا ميشيل؟ كي ميشيل؟ ميشيل et le fils du père Jean Dupont، هو ابنه لا ديبون، مو اسمه كان ديبون، اي اسمه ديبون، فهو ابنه. معناتها الحوار هو بين لو بير دو ميشيل اي لو ديريكتور، بين والد ميشيل والمدير. في اسهل من هيك؟ quel est le thème de ce document؟ عن شو الحكي؟ عن شو كان الحكي؟ شو هي المشكلة؟ فكرة النص عن شو عم بتدور؟ le père de Michel téléphone pour porter plainte contre un harcèlement. Le directeur téléphone au père de Michel pour porter plainte. Michel téléphone à son ami pour lui parler d'un harcèlement. موضوع النص اللي سمعناه، هل كان والد ميشيل عم يحكي بالتليفون لحتى بورتي بلانت؟ هذا تركيب جملة يعني اشتكى. هل والد ميشيل كان عم يشتكي، يخبر عن، يقدم شكوى عن harcèlement؟ وي سي فري، صح، أبو لميشيل عم بيشتكي عن تنمر. أو لو ديريكتور ولا المدير عم يخبر لوالد ميشيل يشتكي، يعني نتخيل إنه المدير عم يشتكي عن، عم يقدم شكوى لوالد ميشيل، يعني والد ميشيل هو اللي بيتلقى الشكاوي. أكيد لا. ميشيل تليفون ولا تليفون عم بيخبر صديقه لحتى يحكي له كمان؟ أكيد لا. إذا الجواب هو ميشيل est devenu triste car يعني parce que ميشيل أصبح حزينا لأنه il ne fait pas ses devoirs، ما عم يقدر يكتب وظايفه، لأنه مو ما عم يقدر، لأنه ما عم يكتب وظايفه، هو زعلان لأنه هو ما عم يكتب وظايفه، ولا il a de bonnes notes، ولا زعلان لأنه علاماته كويسة يا عيني، ولا ses camarades lui donnent des critiques agressive، ولا لأنه رفقاته عم يوجهوا له، الودون مو يعني عم يعطوه، هي عم يعطوه بس هون بمعنى عم يوجهوا له دي كريتيك يعني نقد، اجريسيف عدواني. أكيد هذا هو الجواب الصح، فهو مو
مو أصبح زعلان لأنه ما كتب وظائفه ولا لأنه علاماته كويسة، وإنما لأن كاغ سي كاماراد، لأن أصدقائه لويدون عم يوجهوا له دي كريتيك أغريسيف، انتقادات عدوانية هجومية. Le harceleur se moque de Michel car المتنمرون se moquent يسخرون من ميشيل لأن les harceleurs se moquent de Michel car il travaille bien à l'école. Son père porte plainte à la direction. Il ne veut pas faire ses devoirs. هل كانوا عم يسخروا منه لأنه عم يشتغل منيح بالمدرسة، ولا لأنه أبوه اشتكى للإدارة، ولا لأنه هو ما بده يكتب وظائفه؟ أكيد لا ريبونس فغي هو لا ريبونس كوريكت، جواب صح هو كانوا عم يسخروا منه لأنه هو بيشتغل منيح، بيشتغل بجد. هلا هون في عندي le sujet الفاعل va régler le problème، سيسوي المشكلة. مين اللي راح يسوي المشكلة؟ هل هو le père ولا ميشيل ولا le directeur؟ شفنا في النصف الأخير قال le directeur je vais régler le problème. Donc le directeur c'est le directeur qui va régler le problème، هو الذي راح يسوي المشكلة. أنا بعتقد النص كتير سهل وكتير سهلين الأسئلة. G. Monsieur Jean Dupont propose une solution. السيد دوبون اقترح حلا. vrai صح ولا faux غلط ولا on ne sait pas ما بنعرف. on sait بنعرف et c'est vrai نعرف انه لانه قال له شو بتقترح، قال له بقترح تحكوا معهم وتذكروهم بتعليمات الداخلية النظام الداخلي للمدرسة. H pour monsieur Dupont بالنسبة للسيد دوبون il faut punir les élèves, faire un rappel des règles scolaires, s'excuser de Michel. بالنسبة للسيد دوبون يعني لوالد ميشيل لازم punir les élèves نعاقب التلاميذ، faire un rappel des règles يعني هون des règles scolaires يعني du règlement scolaire يعني تذكير نذكرن بالنظام المدرسي le règlement intérieur de l'école النظام الداخلي للمدرسة. ولا s'excuser de Michel ولا بده انه يعتذروا من ميشيل؟ لا ابدا هو B. Pour monsieur Dupont il faut faire un rappel لازم يذكروا التلاميذ بالنظام المدرسي. إذن les réponses sont هنن A C B C C A D C E A F C G A H B. On passe à la page 23. ننتقل للصفحة 23. كمان je m'entraîne تدريبات. 2. Lis le message publié sur le site de l'école envoyé par Stéphanie à ses camarades puis fais les activités qui suivent. اقرأ الرسالة التي نشرت sur le site de l'école على موقع المدرسة التي أرسلتها ستيفاني à ses camarades لزملائها puis fait ثم حل les activités qui suivent التدريبات التي تليها. عنا هون سيت انترنت www.notreécole.com s'inscrire يعني للتسجيل envoyer إرسال nous rejoindre للاتصال بنا nom d'utilisateur اسم المستخدم mot de passe كلمة السر message الرسائل c'est un message électronique sur un site de l'école هذا على موقع المدرسة. خلينا نقرأ ونشوف شو عم بيقول بهالمساج. شو عم بتقول ستيفاني؟ Chers camarades,
J'écris ce message car je vois des élèves qui ne respectent pas le règlement scolaire. Il faut que tout le monde respecte les règles à l'école et aussi en classe. Alors, je vous rappelle les règles. Nous devons arriver à temps et rester calmes. Il faut respecter nos professeurs et être poli avec les autres. Il est interdit de faire du bruit à la bibliothèque. Il ne faut pas écrire sur les murs ou sur les tables. Nous demandons la permission avant de sortir. Nous rangeons nos affaires et on ne jette rien par terre. Et vous, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Respectons les règles pour rendre la vie scolaire agréable. ستيفاني. الكلمات كلهم سهلات جدا. chers camarades زملائي الأعزاء. j'écris ce message. أكتب هذه الرسالة. car لأنني je vois أرى des élèves تلاميذ qui ne respectent pas لا يحترمون. شوفوا ne pas لا يحترمون. respect يحترمون. ne respectent pas لا يحترمون le règlement scolaire النظام المدرسي. يعني les règles de l'école. إذا عندنا les règles de l'école أو le règlement scolaire نفس الشيء. il faut يجب que tout le monde إنه كل الناس respecte les règles à l'école. تحترم. لازم كل الناس تحترم القواعد à l'école في المدرسة et aussi en classe وأيضا في الصف. alors لذلك je vous rappelle بذكركم les règles بالقواعد. يعني رح تقلنا هلا les règles scolaires القواعد المدرسية اللي لازم نمشي عليها. أنا برأيي تحفظوا كم واحدة من هالقواعد فيما أجتنا لحتى إذا جانا موضوع أو ترتيب حوار أو شو نكون نقدر نعرف أنتو ذكاكم موجود. نشوف شو هن les règles. Nous devons arriver à temps et rester calme. يجب أن نصل على الوقت. يعني il faut être ponctuel. يعني نكون على الوقت. et rester calme نبقى هادين. يعني on ne fait pas de bruit. rester calme يعني ما نطالع ضجيج. إذا لازم نصل على الوقت ونبقى هادئين. il faut être ponctuel et on ne fait pas de bruit. هي معناها il faut respecter nos professeurs et être poli avec les autres. يجب أن نحترم أساتذتنا être poli ونكون مؤدبين avec les autres مع الآخرين. il est interdit ممنوع de faire. il est interdit de بتجي وراها دايما مصدر فعل ما مصرف و il faut دايما بيجي وراها فعل مصرف ما مصرف بالانفينيتيف. ممنوع de faire du bruit ممنوع إصدار ضجيج على بيبليوتيك في مكتبة المدرسة. بيبليوتيك هي مكتبة المدرسة. ليبراري هي مكتبة الشارع اللي بنشوفها في البلد في المدينة هي اسمها ليبراري. هون بيبليوتيك. il ne faut pas écrire ما لازم نكتب sur les murs على الجدران ou sur les tables أو على الطاولات. بقصدوا لي التابل نحن طبعا بصفنا في طاولة وحدة بس المقاعد في المقاعد محل ما بنكتب كمان. هذا إذا ما كان بون إذا ما كان مقعد فبيكون في كرسي وكل واحد عليه له طاولته. فهذا بقصدوا الطاولات يعني أو المقاعد. nous demandons نطلب la permission السماح avant de sortir قبل الخروج. وتنطلع نطلب الإذن. نطلب الإذن. nous demandons la permission avant de sortir قبل الخروج. بعد حرف الجر بيجي فعل بالمصدر avant de sortir. nous rangeons نرتب nos affaires أشياءنا.
et on ne jette rien par terre. ولا نرمي شيئا rien شيئا par terre على الأرض. Et vous وأنتم qu'est-ce que vous avez à ajouter؟ شو في عندكم تضيفوا على هالكلام؟ في عندكم شي اقتراح؟ أكيد عندكم. respectons les règles لنحترم القواعد pour rendre لنجعل la vie scolaire الحياة المدرسية agréable ممتعة. ستيفاني. عنا 1 2 3 4 5 6 règles. عنا 6 قواعد. on passe aux questions. رح نرجع نقرأ بس تنعمل هالسؤالين. Qui a écrit ce document? document يعني texte. Qui a écrit من كتب هذا النص? regardez ستيفاني. ستيفاني هي اللي كتبت النص. دايما الاسم بآخر الرسالة هو اللي كتب الرسالة. À qui est-il adressé? لمن وجهت لمن وجهت هذه الرسالة؟ لمن وجهت هذه الرسالة دايما بيكون بالأول. إذن qui a écrit بنلاقيه بالأخير. ستيفاني. مين اللي كانت دايما qui a écrit le message بالأخير؟ à qui est adressé لمين موجه المساج بنلاقيه بالأول. بس ما بقول أشيخ كاماراد، بقول نرجع للسؤال، بقول il est adressé. à qui est-il adressé? il est adressé à ses camarades. il est adressé يعني وجه إلى ses camarades يعني أصدقائها ses camarades de classe إلى أصدقائها في الصف. رح نرجع نقرأ لأنه لسه الأسئلة طويلة بالباج 24. نحن j'ai fini la page 22 et 23. بقى لكم كانت معكم مدام مها. au revoir et à la prochaine fois.